В Грозном состоялось официальное открытие ресторана сети Black Star Burger. 99% населения восприняли это событие с радостью, поскольку это одна из самых популярных сетей быстрого питания в России. Однако нашлись и те, кто, находясь за границей, удаленно пытаются воздействовать на настроение и мнение жителей Чечни. И даже в хорошей новости искать негатив. غلق خيوط سوشول شاشية دامرو سوشول نابات واحد كمبيوتر شدون ديل أوران ساعتان شيء دامرو إيش دامرو خوش خل جدون دابو خدو خوش خل جدون أتصل دون ياس بيت بوزو مش خير ما ياسا سودوس خيراوي دون إسلام سي قصدار سيو أمريكيس وجج أو ترجول لدو تسير وين بروموشن تعبوا ما تبع كفر ديش مو تبعش إيران مصر بتشحش دون وساسين دون بلجين ويدوش تقطع ليش ياسا ناخي تعبوا سيو شش دانه بالي لات مغير دستان وش وقت السياسي ستدان يعني تتعال ستدان يعني نقول علش دخبوشن دستان شيء ترسن كرابن حابالين دانه الدشخ جواب حداك نادو حداك ديشتو خاتش دو خاطر دو وش سخلت حانه بيال تعينه ودمرش دمرش بقتاشنا وستينا يست وش اوش دو دان اسك دستان كرتش سويت دون ايش ديش دو خبر دون زوتشو شات شو ديش شي دون يحضر خبر ديشتش هي بوش ناس سخلت واتساب شات مو بوخ بيت دون بيش لي ليد بارنكش لي ليد بدنا نشوفوا على بوخ دون اخي يازي ما يحصل شيست سيمي بوخ دون قديزم دوش نداس دون الزدي واحد دخل تقعوا تروح واتش دون ما يازدي همش واتساب وعايش بوش نا دون جروب شو واحد بيسبيه. Студент факультета искусств Чеченского государственного педагогического института сначала заявил главе, что учится в госуниверситете, затем в ГГНТУ, потом якобы ему объяснили, что задержка стипендий произошла из-за смены ректора. Глава республики призывает не писать во всеуслышание мифы, которые при проверке оказываются лишь фантазией. Если захотел бы, ты зашел бы в сайт их, посмотрел бы, и там потом предъявил бы, и он тоже самое, когда. Вы получаете просто болтуны. Он дал 10 до стипендии 1700, а он дал 10 рубля на леон. كتنا دين حواتنا كتحاسهم تسدينا حاسسنا تها دك زاد ما دويا. دي أوسبيش بتاعك صنطان. Все становится на свои места. Студент, ничего не выяснив, основываясь лишь на своих догадках, заявил о коррупции в вузах, не приводя никаких фактов. То, что он заслужил, у него четверки, это обычная стипендия, 1700. Это 1700 в Новгородских, да, я знаю, эти 1700 он получил. Дал герга, винен герга, в центр. نفسي تعذبين ودخم دها بوصون هرول حتى يغش تعريس نوات بوكوش مصوماغوش هوك وعافي نيرتبي هالعايمة يبوتش شو زودري راس خيمات داواتها وشات عمرها هنحن بقعة دم دي شيء ونعم تكون تدعي وعطوا منها هقول وقت آمر غد ساق حقا نفع دفع حيث بيات هاتي دين إيها. Правозащитники заявляют, что в Чеченской Республике действует система унижения граждан, осмелившихся критиковать власть. Причем не обязательно выражать это недовольство публично, достаточно лишь записи в интернете. Я, Адам Дикаев, думая, что меня не найдут, я написал в своем инстаграме то, что не нужно было писать. Меня нашли, сняли с меня штаны. Я понял, что я никто. С этих пор Путин мой отец, дед и царь. Аудиозапись с возмущением в адрес главы региона быстро распространилась в сети. Рамзан Кадыров решил лично встретиться с Айшат Инаевой и выяснить, с чем связано недовольство женщины и на каком основании она оклеветала его. همزة؟ أبوش التقيع. لا إله إلا محمد رسول الله. أبوش اللي بيلعقات مني حد يحكي.
ها؟ أخون ديوش واحد ده هو ده حاسس هو جابه يعني أخون أسمعنا وتدرس يقل دولار ويقل بقلا أترمزاني تانا شدك ده واسيش أس بقلا تين ديار دوس إسلام أنت الوارد يقص. Весть о пожаре мгновенно разлетелась по республике. Наблюдая, как быстро распространяется огонь по всему зданию, жители региона не скрывали своего сожаления. Пожарным не удавалось локализовать возгорание. Видя весь ужас происходящего, нашлись и те, кто искренне обрадовался ЧП. Снимая пожар на видеосъемку, они не скупились на воодушевленные комментарии. Рамзан Кадыров недоумевает, из-за чего в молодых людях могло проснуться столько злорадства. يوش هو خوف بالبابي تفهم بس قال لي انا قال يوش يوش до конца يوش ده نوحش كرر ضيع لا هو قلت والله يعني نوحش ونيوات حطيت اندوش حد عم بوخ لخبي شو كده انت فوق مو خلاص ادم دو نص دي بس ادم دو هذا خلق يتنوح شو يا عوالي هو قلت ايش دون حلاوه يا اخي يني يلا جدعان ساندويتش انا ليش ثاني او بابا لا لا تقدر او داني غت منح يا قرقم الحيوق غت تزدان وانت ما تحيق يشتغل انا ايش هتقدر زين جو ثاني يسبوع خلقت ثاني خلقت ايش يجي ها خلقت تاعي يدان سونا خلقت تسوق وانا وترجع عيد الوقت هذا تاعي اللي بيجي دان وي ماست ليبيش فلسكي اكو تورم باخر بدست. Между тем, горе-комментаторы сразу после общения с главой республики пополнили число рабочих. Теперь они до конца восстановительных работ будут помогать строителям. Рамзан Кадыров отметил, что такое отношение показывает нравственный уровень молодых ребят. Но совсем скоро обгоревшее здание будет лучше, чем прежде.